जदि कोठाबाड़ी निर्माण करुछंती बा श्रमिक हिसाब रे अन्यान्य किछि करुथांती आउ जदि ए पर्यंत लेबर कार्डटे नाही एही 2025 रे निश्चित एही लेबर कार्डटे बनै नियंतु। लेबर कार्ड रे एबे बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा सुजोग सब मिलुची आ 5 गोटी बड़ बड़ सुविधा मध्य अछि। तेबे चलंतु एही 2025 रे गोटे नुआ लेबर कार्ड केमिति कोन करिकी बनै परिबे ता पई को कागज पत्र लागिबो वीडियो रे आगो को डिटेल्स जानिबा समस्त को मोर अनुरोध रहिबो। वीडियो को आपण शेष जाए देखंतु शेष पर्यंत देखले जाई आपण पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जानि परिबे। जदि अधारु छाड़ी देउचंती आपण कार्ड तो अप्लाई करि देबे कार्ड न पाई पारंती शेष पर्यंत देखि सारिबा परे जदि आपण को वीडियो टी भल लागे वीडियो को समस्त लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि देबे आगो को हमर प्रतिटी वीडियो रो अपडेट पाइबा पई। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिया। ओडिशा कोठाबाड़ी व अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी करा हेतिबा नियमावली गुडिक निर्माण श्रमिक पंजीकरण निमंते आवश्यक कागजपत्र सब देखिबा पूर्वरु हमें प्रथमे देखिदबा को माने ए निर्माण श्रमिक अंडर रे जाउछंती तो सेमान डिटेल्स देखिबा पई पूरा 60 लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ बाहर कराई। तो सेमान भीतर हेले बुला बिकाली क्षुद्र व्यवसायी घरोई श्रमिक रिक्शा चालक ऑटो रिक्शा चालक मोची कृषि श्रमिक सफाई कर्मचारी आपण एई वीडियो को पोज करी जो 60 जनकर लिस्ट अछि तो आपण तांका भीतर जदि आसुतांती ताहले एथरू आपण अप्लाई करि परिबे। चलंतु आमे एबे देखिबा निर्माण श्रमिक पंजीकरण निमंते आवश्यक कागजपत्र कौन कौन सब कागजपत्र लागिबो। आवेदनकारी 18 वर्षर ऊर्ध्व 60 वर्षर कम होइतिबा आवश्यक। विगत 1 वर्ष मध्यरे जदि कौनसी कोठाबाड़ी किंबा अन्यान्य निर्माण कार्य अंततः 90 दिन कार्य प्रमाण सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपण पाखरे थिबा दरकार। मिस्त्री पाखरे काम करथबे तो ताटू तो सेमती हाथ लेखा आनले होबनी। यार गोटे फॉर्मेट अछि म आपन को वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले लिंक टी दे देबी तो सेठो आपन से फॉर्मेट डाउनलोड करी केमिति कोन फिलअप करबे तार भी मु गोटे सेपरेट वीडियो बनेबी और सेटा रहिला पछ कथा सेटा हमें सॉल्व कर देबा। रहिला वोटर कार्ड आधार कार्ड आदि परिचय पत्र रो जेरॉक्स करके गोटे गोटे रखिबे। बैंक पासबुक रो जेरॉक्स लागिबो गोटे पासपोर्ट फोटो लागिबो जदि जॉब कार्ड थाए ताहार मध्य जेरॉक्स लागिबो जदि राशन कार्ड थाए ताहार भी जेरॉक्स लागिबो परिवार सदस्य आधार कार्ड जेरॉक्स मध्य लागिबो। जो गुडा करे जदि जदि अछि तो से कार्ड जदि आपन रेशन कार्ड नाही ताहले भी आपण अप्लाई करि परिबे। जदि आपन जॉब कार्ड मध्य नाही ताहले भी मध्य अप्लाई करि परिबे। तापर देखिबा मनोनीत उत्तराधिकारी नॉमिनी मानकर आधार कार्ड एवं बैंक खातार प्रथम पृष्ठ एक जेरॉक्स मध्य लागिबो जहा को आपण नॉमिनी रखिबे आपनकर तो तांकर मध्य गोटे आधार कार्ड जेरॉक्स एवं बैंक अकाउंट रो फर्स्ट पेज मध्य लागिबो। हिताधिकारी को फोन नंबर आधार संयोग हेबा निहाती आवश्यक। एबे तो आपण माने जानिथिबे जेते जहा भी सब स्कीम आछि गवर्नमेंट तो सेथिरे आपण को आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक रहिबा निहाती जरूरी नहले आपणकर कोनोसी भी काम हेई परिबो नाही। ए आपण भल भाव रे जानिथिबे। सहायता राशि डीबीटी माध्यम रे पाइबा पय बैंक खाता आधार संयोग हेबा आवश्यक। आधार सहित लिंक थिबा निहाती जरूरी। आपण को धरि नियंतु 5टी अकाउंट अछि तो सेथुर आपण को गुटी ही डीबीटी स्कीम द्वारा एक्टिवेट थिबो तो सही अकाउंट को आपणकर पेमेंट जीवो। समस्त आवश्यक कागजपत्र आवेदनकारी निर्माण श्रमिकों निजस्व स्वाक्षर जे आवेदनकारी तांकर निजस्व स्वाक्षर बा टिप चिन्ह रहिबा आवश्यक। आपण जदि फॉर्म टी अप्लाई करछन्ती आपणकर दस्खत ही रहिबा आवश्यक। जदि आपण दस्खत देई जानि नाहंती ताले आपण टिप मध्य देई परिबे। एही बोर्ड अधीन रे उपलब्ध कल्याणमूलक योजना अंतर्भुक्त हेबा निमंते 18 वर्ष रु 60 वर्ष वयस्क
ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ www.nirmanashramiko.odisha.gov.in ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସହାୟତା ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକାଳୀନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏକକାଳୀନ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଅକ୍ଷମତା ବା ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ନମ୍ବର 180034567003ରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ସମାନ ମଜୁରୀ ଆଇନ 1976 ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ସହାୟତା ଆଇନ 1961 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା, ଦୋକାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ 10 କିମ୍ବା ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ବିଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 80 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରସୂତି କାଳରେ ଆପଣ 26 ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବୈତନ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତା ସବୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଇନ 1948 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସିଲି, ତ ସେଇ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଜ୍ କରି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣ 1800345703ରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି। ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିଦେବେ, କାର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଧରି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋସିଡରରେ ନୂଆ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବନାନ୍ତୁ। ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିଲେ ଏଇ 2025ରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ବନେଇବା। ତା ବାଦେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଏ 2025ରେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତା ବାଦେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେକା ସମୟରେ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେସବୁର ବି ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଥରୁଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଲେବର ଅଫିସରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଥରୁଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେସବୁ କି ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ବି ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଥରୁଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।